Hello, welcome back to my channel. आज तो एशिया कॉन्टिनेंट है सबसे दाम वाला देश है जो मून टाउन पे আছে नागालैंड मून टाउन पे আছে एशिया कॉन्टिनेंट है सबसे दाम वाला एशिया कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा वाला चर्च आज देखिएगा ये तो ग्राउंड फ्लोर है बहुत अच्छा है बड़ा भी बहुत बड़ा है और देखने में भी बहुत अच्छा है इतना तो 8:30 निचना सॉरी 8 बाजी निचना ये वीडियो तो बनाइसे भी एक दुईटा मानु जमा हुआ टाइम दे वीडियो बना टाइम दे डिस्टर्ब নহ'ব কাৰণে এনেকা মানুহ জামা নকৰা আগে বনাব কৈ কিনে আহিছে হ'লে বি মানুহখন বেছি এডভান্স জাষ্ট খাৰা কৰি চালা এইটো আছে এইটোতো ওপৰতে বেলকনিতে উঠি কিনা লোৱা আছে এইটো লা এতিয়া কিচা লাৰো চাবি বেছি সুন্দৰ আছে এইটো যোনটো এতিয়া দেখি আছে বাইবল খুলি কিনা এইটোতো LED ডিসপ্লে আছে যোনটো কেমেৰাতে যিটো দেখাব এইটো কেমেৰাৰ পৰা কি দেখিব এইটো তাতে ওলাব Sabi, busy sendiri. LED display tu 3টা আছে একটা ডাঙৰ একটা আছে আৰু অলপ ছোট দুইটা আছে আৰু সাউন্ড সিস্টেম খান বি A1 আছে Three, five.
Hymn number 345. 345.